वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य शुक्रवासरः अस्ति। अद्य संस्कृतवर्गस्य 29तमः दिवसः अस्ति। अद्य अस्माभिः वयं तुमुन्त प्रत्ययं पठामः। इतोपि केचन बिन्दवः तान् बिन्दून् पठामः। त्वा प्रत्यय ल्यप् प्रत्ययः अस्माभिः पठितः। त्वा प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः समानो एव। कः भेदः? त्वा प्रत्यये उपसर्गः नास्ति, ल्यप् प्रत्यये उपसर्गाः सन्ति। उपसर्गः किम् अस्ति? उपसर्गः ये शब्दाः ये निपाताः धातोः पूर्वम् आगच्छति तान् शब्दान् निपातान् उपसर्गः इति वदन्ति पंडिताः जनाः। अस्तु पश्यामः तुमुन् प्रत्यय कदा प्रयोगः भवति, कथं वाक्यनिर्माणं करिष्यामः, एतत् सर्वं पश्यामः। तुमुन् प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः उद्देशार्थं क्रियायाः किम् उद्देशं भवति? क्रियायाः किम् उद्देशं भवति? उद्देशकथनार्थं तुमुन् प्रत्ययः योजनीयः। तुमुन् उद्देशार्थं पश्यन्तु कथं भवति। तुमुन् प्रत्ययः कर्तुः उद्देशं सूचयति। एतत् मया कथितं। तत् प्रत्ययस्य योगे द्वितीया च भवति। यत्र यत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति तत्र तत्र द्वितीया विभक्ति भवति। यत्र तुमुन् प्रत्ययः तत्र द्वितीया विभक्ति। पुस्तकं पठितुम् उदाहरणमपि अत्र पटे दृश्यते। पठितुम् इति पठ धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। पठ पठितुं, लिख लेखितुम्, एतत् सर्वम् अनन्तरं पश्यामः। सः तुमुन् प्रत्यय उद्देशं सूचयति। नक्की उद्देश काय, किम प्रयोजनम, काय प्रयोजन ते सांगण्यासाठी तुमुन् प्रत्यय वापरला जातो। तुमुन् प्रत्यय वापरतात तेव्हा द्वितीय विभक्ती होते। राम रामम, नदी नदीम, हरि हरिम, गुरु गुरुम, द्वितीय विभक्ती वयं सर्वे जानीमः। पश्यतु, इच्छति, शक्नोति, समर्थः, योग्यः, एतैः सह तुमुन् प्रत्ययः उपयोक्तुं शक्यते। उपयोक्तुमपि तुमुन् प्रत्यय। इच्छति, शक्नोति, समर्थः, योग्यः, एतैः शब्दैः सह तुमुन् प्रत्ययः उपयोक्तुं शक्यते। कथम्? अहं गातुम् इच्छामि। अहं गातुम् इच्छामि। गातुम् तुमुन् प्रत्यय। अहं गातुम् इच्छामि। इच्छायाः किम् उद्देशं? गातुम् इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा इच्छति धातुना सह तुमुन् प्रत्यय भवति। अहं गातुम् इच्छामि, मी गाण्याची इच्छा करतो। अहं पठितुम् इच्छामि,
मी अभ्यास करण्याची इच्छा करतो. अहम लेखितुम इच्छामि, लिहिण्याची इच्छा करतो. एकः प्रयोगः. अहम गातुम शक्नोमि, मी गाऊ शकतो. एका अस्ति इच्छा, अन्या अस्ति कैपेबिलिटी, शक्यता. अहम गातुम इच्छामि, मला गायची इच्छा आहे. अहम गातुम शक्नोमि, मी गाऊ शकतो. अस्तु. रामः हन्तुम समर्थः, समर्थः कैपेबल, समर्थः कैपेबल, सशक्त, प्रबळ, सशक्त. समर्थ, समर्थ मराठीमध्ये अपि समर्थः एव. समर्थः योग्यः. रामः हन्तुम समर्थः, रामः हन्तुम योग्यः. रामः रावणः हन्तुम योग्य, रावण मारण्यासाठी योग्य आहे. अस्तु. इच्छति, शक्नोति, समर्थः, योग्यः, एतैः शब्दैः सह तुमुन् प्रत्यय उपयोक्तुं शक्यते. पश्यतु, अहम् एकं गीतं गातुम् इच्छामि. अहम् एकं गीतं गातुम् इच्छामि. मराठीमध्ये मी एक गीत गाण्याची इच्छा करतो. अहम तत्कार्यं कर्तुं शक्नो, सः तत्कार्यं, द्वितीयं वाक्यं पश्यन्तु. सः तत्कार्यं कर्तुं शक्नोति, तो ते काम करू शकतो. सः तत्कार्यं कर्तुम् अर्हति, अर्हति शक्नोति समानमेव अर्थः. ईश्वरः सर्वं पालयितुं समर्थः, ईश्वरः सर्वं पालयितुं समर्थः, समर्थः पालयितुम्. उपरि ये शब्दाः लिखिताः तेषां प्रयोगाः अत्र दीयते. गुरुः, गुरुः पूजयितुं योग्यः. यदा योग्यः भवति तदा तुमुन् प्रत्यय आगच्छति. गुरुः पूजयितुं योग्यः, गुरु पूजा करण्यासाठी. किम उद्देशः अस्ति? पूजा. अन्यथा योग्यः शब्देन सह तृतीया तुमुन्त प्रत्यय भवति. एतत् स्मरन्तु. इच्छति, शक्नोति, समर्थः, योग्यः, एतैः शब्दैः सह तुमुन् प्रत्ययः भवति. अग्रे कालः, समयः, वेला. कालः, समयः, वेला सर्वे समानार्थपदाः, समानार्थकपदाः. कालः, समयः, वेला शब्दैः सह तुमुन् प्रत्यय भवति. अयं पठितुं कालः, हा अभ्यास करण्यासाठीचा वेळ. स्वपितुं न, झोपण्याचा नाही. अयं पठितुं कालः, अयं कालः पठितुं, न तु स्वपितुं. समयः, कालः, वेला एतैः शब्दैः सह तुमुन् प्रत्ययः उपयोक्तुं शक्यते. कळलं का? पण सर थोडं जरा अजून सांगावं लागेल. तुमुन् प्रत्यय उद्देश सांगण्यासाठी वापरतात. मी कामाला जातो, काय उद्देश आहे? कामाला पैसे किंवा फॅमिली रनिंग. शक्नोति, शक्नोति, इच्छति, समर्थः, योग्यः या शब्दांबरोबर तुमुन् प्रत्यय होतो. काल, वेला, समयः या शब्दांबरोबर तुमुन् प्रत्यय होतो. आता ह्याच्यापेक्षा पठितुम्, अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि. अहं पठितुं संस्कृतकक्षां गच्छामि. अहं पठितुं गुरुकुलं गच्छामि. अहं पठितुं विश्वविद्यापीठं गच्छामि. अहं पठितुम् अमेरिकां गच्छामि. अहं पठितुं
प्रशिक्षण शिबिरं गच्छामि। गच्छामि क्रिया भवति, तत् क्रियायाः उद्देश्यं किं? पठितुं पठितुं पठितुम्। एकमेकं वाक्यं वदन्तु। बीना, किरण, संतोष दादा। हाँ हाँ, बीना, किरण, संतोष दादा। चुकू द्या. दोषः भवेत्, चिन्ता नास्ति. अहं अहं क्रीडितुं पठितुमेव योजनीयं. पठितुं पठितुं. अहं पठितुं पुस्तकम् आनयामि। अहं पठितुं पुस्तकम् आनयामि. पुस्तकम् आनयामि इति क्रियायाः किम् उद्देश्यं? पठितुं. सरलं? बीना भगिनी वदतु. पठितुं. एक मिनिट हा सर, थोडा विचार करोति. आमां, चिन्ता नास्ति. हाँ, संतोष महोदय. बीना भगिनी अन्ते. ओके सर. किरण, संतोष, बीना. अहं भरतनाट्यम उत्तमं. पठितुं पठितुं. क्लास कक्षां. कक्षां गच्छामि. केरलां गच्छामि. अहं भरतनाट्यं पठितुं केरलां गच्छामि. चिंतयितुं. चिंतयितुं, विचार करण्यासाठी. अहं चिंतयितुं वेदान्तं शृणोमि. अहं चिंतयितुं ज्ञानेश्वरीं पठामि. अहं चिंतयितुं गीतां गायामि. अहं चिंतयितुं चलामि. अहं चिंतयितुं धावामि. अहं चिंतयितुं गुरुं प्रश्नं पृच्छामि. चिंतयितुं. वदन्तु एकमेकं वाक्यं. किरण भगिनी. अहं चिन्तयितुं श्लोकं पठामि. अहं चिंतयितुं श्लोकं पठामि. मी विचार करण्यासाठी श्लोक वाचते. श्लोक वाचला की विचार चालू होतो. अग्रे. संतोष. हा सर. सर प्रवासाला आपण काय म्हणतो? यात्रा. प्रवास, यात्रा. अहं उत्तमं. यात्रां नाही, अहं चिन्तयितुं हा अहं चिंतयितुं यात्राम् असं म्हणा. अहं चिन्तयितुं यात्रां गच्छामि. यात्रां गच्छामि. लेखितुं, लिहिण्यासाठी. अहं लेखितुं लेखनी आनयामि. अहं लेखितुं टिप्पणी पुस्तिकाम् आनयामि. अहं लेखितुं फलकम् आनयामि. अहं लेखितुं सुधाखण्डम् आनयामि. अहं लेखितुम् अङ्कणीम् आनयामि. अहं लेखितुं रक्तलेखनी. अहं लेखितुं हरितफलक आनयामि. हरितफलकम्. कम् आनयामि. हा, अग्रे. पुढे पुढे पुढे. अहं हम्म, गृहकार्यं हम्म. लेखितुं विद्यालयं गच्छति. अहं गच्छति. सॉरी सर, गच्छामि. अहं गृहकार्यं लेखितुं विद्यालयं गच्छामि. उत्तमं वाक्यम. मी घरचा अभ्यास करण्यासाठी शाळेत जाते आणि शाळेतला अभ्यास करण्यासाठी घरी येते. ताडयितुं नास्ति आवश्यकता, मारण्यासाठी. अहं ताडयितुं दण्डं स्वीकरोमि. अहं ताडयितुं धावितुं. अहं
धावितुम मार्गम गच्छामि, रस्त्यास जातो. अहम धावितुम क्षेत्रे गच्छामि. अहम धावितुम पर्वतं गच्छामि. अहम धावितुम वस्त्रम आनयामि. अहम धावितुम पादरक्षे आनयामि. अहम धावितुम पादांशुकम आनयामि. अहम धावितुम कूपीम आनयामि. धावण्यासाठी. किरण. अहं धावितुम् आपणं गच्छामि. धावण्यासाठी दुकानात जाता. असतो असतो सर, तुम्ही सगळे वाक्य सांगून टाक. असू द्या. अहम धावितुम फलम खादा. आनयति. फल फलम खादामी. खादम. मी धावण्यासाठी आणायसाठी नाही म्हणू शकत का सर आपण? फळ आणण्यासाठी मी धावत गेलो किंवा आणण्यासाठी मग आनेतून होईल ना. धावण्यासाठी अच्छा धावितून होईल. साठी कशाला लागते ह्याच्यावरून तुमून प्रत्यय होईल का नाही. येस. आणण्यासाठी. धावितून धावण्यासाठी. अहं धावितुं सज्जा अस्मि. अहम धावितुम सज्जा अस्मि. अहम धावितुम सज्जा अस्मि. मी धावण्यासाठी समर्थ आहे, रेडी आहे. कथयितुम. अहम कथां कथयितुम सुगंधम पुस्तकम पठामि. अतिशय सुंदर कथा दिलेत, अतिशय सुंदर. 10 रुपये. 10 रुपये. 30 कथा आहेत मला वाटतं. अतिशय सुंदर 20 कथा आहेत. अहम कथां कथयितुम सुगंधम पुस्तकम पठामि. कथयितुम सांगण्यासाठी. अहम संस्कृतं कथयितुम श्लोकान् स्मरामि. अग्रे शीघ्रं शीघ्रं. छात्रः पाठं कथयितुं छात्रः उत्तमं. छात्रः पाठं कथयितुं किं करोति? अहम अयो कथयितुं. छात्रः पाठं कथयितुं पाठं स्मरति. पाठ सांगण्यासाठी पाठ स्मरण करतो. बोला. अहम कथयितुं गीतया. गीताचं गीतम होईल ना. गीतां श्लोकम स्मरामि. अहम कथयितुं गीतं श्लोकं स्मरामि. अहम गीतं श्लोकं च कथयितुं स्मरामि. अग्रे. अहं कथा कथयितुं कथां कथयितुं अहं कथा कथयितुम् इच्छामि. अहम कथा कथयितुम् इच्छामि. अस्तु, अद्य किरण भगिनी कथा वदिष्यन्ति कक्षायाः अन्ते. इच्छति खलु? रक्षितुम्. अहम बालकं रक्षितुं व्यायामं करोमि. अहम बालकं रक्षितुं व्यायामं करोमि. अहम स्वगृहं रक्षितुं अध्यात्मं पठामि. गीतां पठामि. अहम स्वभावं रक्षयितुं गीतां पठामि. रक्षितुं रचयितुम्. अहम गृहं रचयितुं धनं स्वीकरोमि.
अहम गृहं रचयितुं धनम् आनयामि. रक्षितुम् एकं वाक्यं, रचयितुम् अन्यं वाक्यं. वदन्तु. रामः सीता रक्षितुं सीता सीतां रक्षितुं वनं लंकां गच्छति. लंकां गच्छति. रामः सीतां रक्षितुं. सीतां विसरू नका, सगळे विसरतायत. द्वितीया विभक्ती भवति यदा तुमुन् प्रत्यय उपयुज्यते. हा, राम उत्तमं वाक्यम्. अग्रे. सर श्रीकृष्णांना ते घेऊन जातात बघा, यांना कंसापासून वाचवण्यासाठी. त्यांचं नाव मला आठवेना. श्रीकृष्णाला घेऊन जातात बघा. वसुदेव वसुदेव अच्छा, वसुदेव. ओके. वसुदेवः कृष्णं रक्षितुं कंसतः उत्तमं कंसतः नयति. उत्तमं वाक्यं. क्लिष्टं किन्तु उत्तमं. रक्षितुं बीना भगिनी वक्तुम् तर इच्छति. कुटुंबाला काय म्हणायचं? फॅमिलीला आपल्या कुटुंबम्. अहम कुटुंबम रक्षितुं प्रयत्न करोमि. प्रयत्नं करोमि. उत्तमम्. आरक्षकः वयं वयं रक्षितुं वयं जनां रक्षितुं सज्जः अस्ति. सज्जः अस्ति. आरक्षकः एकः, सज्जः. आरक्षकः सज्जः. आरक्षकः जनं रक्षितुं सज्जः अस्ति. उत्तमं वाक्यं. रचयितुं बनवणे, बनवण्यासाठी. गृहं रचयितुं, मार्गं रचयितुं, शरीरं रचयितुं, स्वभावं रचयितुं, पुस्तकं रचयितुं, किमपि रचयन्तु. शीघ्रं शीघ्रं. वानरः सेतुं उत्तमं. रचयितुं पाषाणं तुमचं वाक्य बनव तुमच्या मनाने. हा, शिक्षक म्हणजे तिकडे पूल बनवतात ना सर. वानरः सेतुं रचयितुं अग्रे किम? तिकडे जाण्यासाठी, लंकेत जाण्यासाठी. एवढं क्लिष्ट नको. लंकां गन्तुं. किं करोति? लंकां गच्छामि. गच्छामि नाही म्हणणार येणार ना. गच्छन्ति. वानराः सेतुं रचयितुं लंकां गच्छति. सेतू बनवण्यासाठी लंकेला नाही जात, लंकेला जाण्यासाठी सेतू बनवतात. हा, लंकेला जाण्यासाठी सेतू बनवतात. म्हणजे गंतुम येणार ना. तुम्ही इथे गडबड करताय. ज्या शब्दाला साठी लागणार आहे, ऐका व्यवस्थित ऐका. ज्या शब्दाला साठी लागणार आहे त्याच तुमून होणार. तुम्ही काय म्हणताय? लंकेला जाण्यासाठी ब्रिज बांधतायत. तुम्ही असं म्हणताय का ब्रिज बांधण्यासाठी लंकेला जातात? नाही, असं म्हणू शकता. वानराः सेतुं रचयितुं पाषाणान आनयन्ति. ब्रिज बांधण्यासाठी दगड आणतात. तुम्हाला चूक कळली तुमची. दोष अवगतम्. दोषः अवगतः. उत्तमम्. अग्रे मेलितुम्. अहं छात्रान् मेलितुं मुम्बईनगरम् आगमिष्यामि. भवान् मां मेलितुं तमिळ्नाडुम् आगच्छन्तु. वयं मेलितुं
कोकणम गच्छामः. मेलितुम भेटण्यासाठी. मेलितुम. चोरयितुम चोरण्यासाठी. चौरः कूपीं चोरयितुम गृहम् आगच्छति. बालकः वस्त्रं चोरयितुम् आपणं गच्छति. मेलितुं चोरयितुं. शीघ्रं शीघ्रं. किरण भगिनी. अहम् अहं निलेशं उत्तमम्. मेलितुम् अहं मेलितुं निलेशं मेलितुं मेलितुं वसईं गच्छामि. वसईं गच्छामि. उत्तमं वाक्यं. संजू दादा मस्त. अग्रे. अहं मित्राणि मेलयितुं मेलयितुं नास्ति. मेलितुं नगरं गच्छामि. उत्तमं. बघा अजून एक कोर्स सेम. ठाक ठाक ठाक. अस्तु अग्रे. अस्त चोरयितुं. शरदः शरदः कन्दुकं कन्दुकं चोरयितं चोरयितुं चोरयितं तुम तुं गच्छामि. काय बोलताय. अहम आहे का वाक्यामध्ये. अहम नाही आहे ना. अहम बोललो का मी. शरद नाही बोल. अहम नाही बोललो मी. मग तुम्ही गच्छामी कसं काय बोलू शकता. हा गच्छति. शरदः कन्दुकं चोरयितुम् आपणं गच्छति. गन्तुम्. अहं ग्रामं गन्तुमिच्छामि. अहं विद्यालयं गन्तुमिच्छामि. अहं विश्वविद्यापीठं गन्तुं शक्नोमि. शक्नोति. अहं शक्नोमि. पूजयितुम्. अहं विठ्ठलं पूजयितुं पण्ढरपुरं गमिष्यामि. अहं शिवं पूजयितुं कैलासं गमिष्यामि. अहं रामेश्वरं पूजयितुं रामेश्वरं गमिष्यामि. अहं द्वारकाधीशं पूजयितुं द्वारकां गमिष्यामि. पूजयितुं गन्तुं जाण्यासाठी. गन्तुम् इच्छामि सम्यक् भविष्यति. गन्तुं शक्नोमि. अग्रे. हा वदन्तु. सचिनः सचिनः जगन्नाथं जगन्नाथं गन्तुं इच्छति. इच्छति. सचिन. अहं मन्दिरं गन्तुम् इच्छामि. उत्तम. अहं मन्दिरं गन्तुम् इच्छामि. अग्रे. पूजयितुं. बिना बघितले तुम्ही जेव्हा रेडी असाल तेव्हा बोला. विचारत नाही मी तुम्हाला. पण तुम्ही जेव्हा रेडी असाल तेव्हा सांगा सर 1 मिनिट मी सांगते. एकनिमिषम् अहं वदामि. एतत् वदतु. पूजयितुं. पूजा करण्यासाठी. अहं पूजयितुं पुष्पाणि आनयामि. पूजयितुं जलम् आनयामि. पूजयितुं पत्रम् आनयामि. पूजयितुं तोयम् आनयामि. पूजयितुं मूर्तिम् आनयामि. पूजयितुं वस्त्राणि आनयामि. पूजयितुं गङ्गाजलम् आनयामि. पूजयितुं किं किं न आनयामि. वदन्तु. पूजयितुम्. अहं देवं पूजयितुं मन्दिरं गच्छामि. उत्तमं वाक्यम्. अग्रे. पाहण्यास पूजा करण्यासाठी. पूजयितुं. तर मी बोलते. उत्तमं. भक्तः भक्तः देवतां पूजयितुं पुष्पाणि आनयन्ति. आनयन्ति न. भक्तः एकः अस्ति. आनयति. आनयति. उत्तमं. द्रष्टुम्. अहं अहं शिवं द्रष्टुं काशीं गमिष्यामि. अहं
चित्रपटं द्रष्टुं बान्द्रां गमिष्यामि। अहं समुद्रं द्रष्टुं अलिबागं गमिष्यामि। अहं शनिवारवाडां द्रष्टुं पुणें गमिष्यामि। पाण्यासाठी द्रष्टुं, क्षालयितुं धुण्यासाठी, अहं हस्तं क्षालयितुं नदीं गमिष्यामि। अहं पादौ क्षालयितुं समुद्रं गमिष्यामि। अहं वस्त्राणि क्षालयितुं नदीं गमिष्यामि। धुण्यासाठी द्रष्टुम् एकं वाक्यं, क्षालयितुम् अन्यं वाक्यं। वदन्तु। राजेशः नाटकं नाटकं दृष्टं द्रष्टुं 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 हम्म, विष्णुदास भावे नाट्यगृहं गच्छ- गच्छन्ति गच्छति। गच्छति सचिनः एकः गच्छति। गच्छति उत्तमं वाक्यम्, अत्युत्तमं वाक्यं। हा, द्रष्टुम् अहं अहं शेठ गणपतिः दगडूशेठ गणपतिं दोन हा, अहम कर्ता है, गणपति कर्म है। अहं दगडूशेठ गणपतिं द्रष्टुं पुणेतः पुणेतः पुण्याहून गच्छामि। पुण्याहून कुठे जाता? पुणे नगरं गच्छामि। पुणे नगरं गच्छामि। हा, द्रष्टुम सर आम आम छात्राः छात्राः बहुवचन अस्ति। सर विज्ञान प्रदर्शनच म्हणतात ना त्याला? विज्ञान प्रदर्शनं द्रष्टुं विद्यालयं द्रष्टुं विद्यालयं गच्छन्ति। उत्तमं वाक्यं, नास्ति कोऽपि दोषः। छात्राः गच्छन्ति विज्ञान प्रदर्शनं द्रष्टुम्। उत्तमं। क्षालयितुम् एकमेकं वाक्यं, क्षालयितुं। मिलनः मिलनः वस्त्रं हस्तेन शालयितुं उत्तमं। आता काय म्हणायचं फेनकं शालयितुं काय सर? तुमचं सांगा तुम्ही। म्हणजे तो हाताने कपडे धुतो असं धुण्यासाठी ना, पण आपल्याला धुण्यासाठी पाहिजे. नाही, वाक्य चुकतंय. नाही चुकत. तो हाताने कपडे धुण्यासाठी नदीवर जातो. नदीवर जातो पण काय आता, सः वस्त्रं प्रक्षालयितुं नदीं गच्छति। सः हस्तेन वस्त्रं प्रक्षालयितुं नदीं गच्छ नदीं गच्छ अग्रे। अहं अहं मुखं क्षालयितुं ते बाथरूमला स्नानगृहं गच्छामि। गच्छामि। अहं मुखं क्षालयितुं जलम् आनयामि, उष्णजलम् आनयामि। नन्तुं पाठयितुं खादितुं स्थापयितुं। खादितुं खाण्यासाठी, खादितुं अंतिमं वाक्यं। हा, वदन्तु। खादितुम् अहं रोटिकां खादितुं मुम्बईनगरं गच्छामि। अहं सूपं खादितुं पुणें गच्छामि। खादितुं वदन्तु। हॉटेलला काय म्हणतात? भोजनालयम्। उपहार या भोजनालय. नन्तुम् इत्युक्ते
नमस्कार करण्यासाठी, नंतुम नम नंतुम पाठयितुम शिकवण्यासाठी, खादितुम खाण्यासाठी, स्थापयितुम ठेवण्यासाठी. शीघ्र. अहम हम्म. भोजनं खादितुं भोजनम खादितुम. भोजनालयं गच्छामि. अहम भोजनम खादितुम भोजनालयम गच्छामि. उत्तमम. अग्रे. वदन्तु. अहम वस्त्रं स्थापयितुं कपाटिकां क्रीणामि. वस्त्रं स्थापयितुं कपाटिकां क्रीणामि. अहम जलं स्थापयितुं शीतकं क्रीणामि, आनयामि. अहम गुरुं नन्तुं सज्जः समर्थः अस्मि. अहम गुरुं नन्तुं समर्थः अस्मि. अहम गुरुं नन्तुम् इच्छामि. अहम गुरुं नन्तुं योग्यः अस्मि. वदन्तु. खादितुं, स्थापयितुं, नन्तुं, पाठयितुं, कोऽपि. कोऽपि प्रत्ययः तं प्रत्ययं स्वीकृत्य वदन्तु एकमेकं वाक्यं. समयः अपि अग्रे अग्रे गच्छति, धावति धावति. खादितुं. पांडुरंगा. फ्रीजला शीतकम्. अहं शाकं शीतकं स्थापयामि. स्थापयितुं. स्थापयित. अहं शाकं नाही. अस्तु अस्तु अस्तु. उत्तमं प्रयत्नम्. उत्तमः प्रयत्नः. उत्तमं प्रयत्नं करोति सा. अहं शाकं स्थापयितुं शीतकम् आनयामि. ठेवण्यासाठी का स्थापित भांडी ठेवण्यासाठी. श्री जाणते उलट झालंय. असू द्या. नाही बोलत आहे, जाऊ द्या. हा. मला असं तो शब्द वाक्य तयार करता येत नाही असं होतं. पांडुरंगा पांडुरंगा. शीघ्रम शीघ्रम. हा. बसण्यासाठी याला काय म्हणतात? उपवेशयितुम. अहम थांबा उपवेशयितुं. थांबा. अहम उपवेष्टुम. अहम उपवेष्टुम् आसन्दः स्थापयामि. आसन्दम. स्थापयितुम्. नाही. असू द्या. असू द्या. भरपूर बनवलेत. अजून बनवा. गत आगामी. गत आगामी. गत आगामी. बोला की वदन्तु. गतवर्षे सा कार्यारम्भं कृतवती. गतवर्षे सा कार्यारम्भं कृतवती. गतवर्षे सः संस्कृतं पठितवान्. गतवर्षे सः कारयानं क्रीतवान्. गतवर्षे सः पंढरपुरं गतवान्. गतवर्षे सा शर्करां न खादितवती. गतवर्षे सा शर्करां न खादितवती. गतवर्षे सा
बहुजलं पीतवती गतवर्षे सा मागच्या वर्षी सर्वं भूतकाले भविष्यति हा आगामी वर्षे सा विवाहं करिष्यति आगामी वर्षे सा विवाहं करिष्यति गतवर्षे भूतकालः आगामी भविष्यकालः आगामी वर्षे अहं केदारनाथं गमिष्यामि आगामी वर्षे अहं केदारनाथं गमिष्यामि आगामी वर्षे अहं व्यायामं करोमि शरीरस्वास्थ्यम् उत्तमं करिष्यामि आगामी वर्षे अहं संस्कृतम् आङ्ग्लभाषां च पाठयिष्यामि आगामी वर्षे चतुश्चक्रिकां क्रीणामि गतवर्षे आगामी वर्षे गतवर्षे वदन्तु गतवर्षे आगामी वर्षे उत्तमं वाक्यं वदन्तु 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 शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु गत आगामी गतवर्षे सा सा अहं सा उज्जैनं अहं सा म्हणा किंवा अहं म्हणा अच्छा ओके गतवर्षे साः नाही सा गतवर्षे सा उज्जैनं हा गच्छामि आता गतवर्षामध्ये कुठला काळ येतो काय सांगितलंय मी वत्ती ना भूतकाळ हा ते द्यावं लागतं पूर्ण. मागच्या वर्षी मी गावाला गेलो उज्जैनला गेलो भूतकाळ गतवान गतवती कृतवान कृतवती पठितवान पठितवती दृष्टवान दृष्टवती अस्माभिः दृष्टं खलु गतवर्षे अहं गतवर्षे अहम् अक्कलकोटम् अक्कलकोट गच्छामि सॉरी गच्छामि गतवती स्त्री गतवती पुरुषः गतवान भूतकाले वयं दृष्टवन्तः मी नव्हते त्या दिवशी मग मी काय करायचं गतवर्षे अहं अक्कलकोटं गतवती आगामी वर्षे आगामी वर्षे अहं भविष्यात जाणार असेल तर गमिष्यति अक्कलकोटं गमिष्यति अहं गमिष्यति गमिष्यामि आगामी वर्षे अहम् अक्कलकोटं गमिष्यामि गतवर्षे अपि गमिष्यति आगामी वर्षे अपि गमिष्यति उत्तमं गच्छतु अग्रे भूतकाळ गत आगामी भविष्यकालः वदन्तु अहं अहं गतवर्षे देऊळ बंद चित्रपट दृष्टवती ना दृष्टवती गतवर्षे कथम् एतस्मिन् वर्षे चित्रपटम् आगतम् सर्व हा दुसरा आहे तो पहिला होता क्षम्यतां पॉइंट गतवर्षे सा देऊळ बंद इति चित्रपटं दृष्टवती आगामी वर्षे किं चित्रपटं द्रक्ष्यति द्रष्टुमिच्छति वदतु अग्रे विचार करा तोपर्यंत
संतोषः वदतु. सर ते जेवण बनवायचं शिकण्यासाठी आपण काय म्हणू शकतो, काय म्हणायचं त्याला, म्हणजे पाकशाला, बरोबर ना? जेवण बनवायसाठी म्हणजे मला त्याचं करायचंय, शिकायचं ते मला, म्हणजे असं पाक आपण म्हणतो ना, कुकिंग क्लासेस वगैरे असं म्हणतो ना, ते हम्म त्याला काय म्हणणार आपण? आगामी गतवर्षे वर्षात अहं मला संस्कृतं पठितवान्, आगामी वर्षे पाककलां पठिष्यामि. हम्म, हम्म. आगामी वर्षे सा पाककला कलाम. पाककलां हम्म. पठिष्यामि. सा पठिष्यामि. पठिष्यति. हम्म. अस्तु. हम्म. आगामी वर्षे वर्षे सॉरी सर वर्षे अहम अधिक अध्ययनं करिष्यामि. उत्तमम् उत्तमम्. गतमासे इदानीं पश्यतु, कृतवती, गतवान्, भूतकाल. इदानीं भूतकाल एव, किन्तु स्म. गतमासे सः द्विचक्रिकां चालयति स्म. गतमासे सः द्विचक्रिकां चालयति स्म. आगामी मासे बाईक यानं चालयिष्यति. मागच्या महिन्यात सायकल चालवली, या महिन्यात बाईक, दॅट टू बुलेट, दॅट टू 1 सीट. वाह. आगामी मासे बाईक यानं चालयिष्यति. गतमासे, आगामी मासे. गतमासे 5 क्रोशं धावितवान्, धावामि स्म. आगामी मासे 10 क्रोशं धाविष्यामि. गतमासे दूरभाषां क्रीतवान्. आगामी मासे चतुश्चक्रिकायानं क्रेष्यामि. अग्रे वदन्तु वाक्यानि. गतमासे, आगामी मासे. गतमासे हम्म, मम बालकः मम बालकः जन्मदिनम् जन्मदिनम् अस्ति स्म. अस्ति स्म. गतमासे मम बालकस्य जन्मदिनम्. ओके. बालकस्य, मुलाचा वाढदिवस. संबंधः षष्ठी. रामस्य पुत्रः, रामाचा पुत्र. बालकस्य जन्मदिनं, बालकाचा जन्मदिवस. गतमासे मम बालकस्य जन्मदिनम् आसीत्. अस्ति स्म. आसीत्, अस्ति स्म अपि उत्तमम्. हा, आगामी मासे कस्य अस्ति? आगामी मासे मम पतिः पतिः न, पतेः. पतेः हम्म, जन्मदिनं भविष्यति. भविष्यति. उत्तमम्. गतमासे, आगामी मासे. शीघ्रं शीघ्रं शीघ्रम्. आगामी मासे मम पुत्रः परीक्षा भविष्यति. आगामी मासे मम पुत्रस्य परीक्षा, मुलाची परीक्षा. संबंधः षष्ठी. आगामी मासे मम पुत्रस्य परीक्षा भविष्यति. अतः अहं चिन्तां करोमि. परीक्षा अस्ति पुत्रस्य, चिन्तां करोमि अहं. पुत्र तु चिन्तामेव न करोति. अस्तु, बालकाः गतमासे तथैव. अहं हम्म, मम विद्यालयं गतवान्. गतवान्. गतमासे अहं मम विद्यालये गतवान्.
आगामी मासे कुत्र गमिष्यति? आगामी मासे अहं मम ग्राम नाही कार्यालयं काय म्हणायचं राष्ट्रं मम कॉलेजला राज्य काय म्हणायचं सर कॉलेज कॉलेज विद्यापीठं विद्यापीठम गमिष्यामि 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 अग्रे वदन्तु बालकाः गतमासे आगामी मासे हो 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 आगामी मासे हम्म. आगामी मासे अहं गुरुचरित्र पारायणं करिष् गुरुचरित्रस्य गुरुचरित्राचं स्य पारायणं करि करिष्यति अहं करिष्यामि किरण भगिनी गायन्तु क्षणं प्रतिक्षणं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं तच्च सुन्दरं तच्च नाही तच्च सुन्दरं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं सच्च तच्छिवं वर्षनूतनं वर्षनूतनं ते शुभं मुदम् ते शुभं मुदम् उत्तरोत्तरम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् भवतु सिद्धिदम् भवतु सिद्धिदम् भवतु सिद्धिदम् शृण्वन्तु सर्वे क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं वर्षनूतनं ते शुभं मुदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं वर्षनूतनं ते शुभं मुदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् भवतु सिद्धिदम् भवतु सिद्धिदम् एतावत् अलम् एतेन अभ्यासेन अलम् वा एकां कथां श्रोतुमिच्छति वा अलम् 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 चिन्ता नास्ति बहूनि दिनानि जातानि कथामेव न उक्तवान् अहम् अस्तु कथा श्वः प्रहेलि अद्य किं किं पठितं तुमुन् त्याच्यानंतर गत गत आगामी गत आगामी गत आगामी आणि गत मासे गत आणि आगामी मासे आगामी वर्षे मासे अस्तु इतोपि दिनद्वयं पश्चात् विरमामि ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् शुभरात्री.